कम रेंज रे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आइसे बॉर्डर सिंगल सप्ताह रे आ इता डिमांड तो बहुत अछि। आचार्य उत्कल लक्ष्मी रो भी डिजाइन दी सप्ताह डिजाइन भी बहुत सारा कलेक्शन माने आसे आज महल रे पूरा यूनिक डिजाइन रो सप्ताह देखो लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा। आंचल देखुन तार डिजाइन देखुन कितनी सुंदर अछि। कलर संगे यूनिक डिजाइन रो साड़ी टी देखुन पिनले तो ई कलेक्शन माने बहुत बढ़िया लागबा। इता डिमांड तो बहुत अछि ने गेहन डबल बॉर्डर रो। हेलो फ्रेंड्स इरा में आसी छु वैष्णवी हैंडलूम के जो है जमा समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा। आज देखुन पोजुतिया तो जब हमर वीडियो शनिवार दिन अपलोड हवा पोजुतिया तो नेक्स्ट रविवार दिन ही पडुचे तो सेता लगे आगरु भी हमें कलेक्शन माने देखे छु पोजुतिया स्पेशल कलेक्शन यहाँ देखाना देखुन दसरा भाजुतिया लगी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन माने कम रेंज रो नहीं की हाई रेंज तक आज देखमा कलेक्शन माने कम रेंज रे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आइसे व्यवहार दवा लगे हला भाईजितिया लगे भी बहुत बढ़िया रहबा कलेक्शन माने तो वीडियो के फास्ट और लास्ट तक देखुन आपण माने आउ देखुन सब बेले फोन करके एड्रेस पूछ रोचन तो हमर एड्रेस ता हला संबलपुर आसन आपण माने समलेश्वरी मंदिर आसबे हमको कॉल करबे आउ हमर देखुन ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत दुहिटा हबा खाली एजन माने भी दूर आसी नाही परबार से माने ऑनलाइन भी हमनो मगे पारबे आ ऑनलाइन प्रोसीजर टा हमर हला जेंटा भी आपण माने वीडियो रे देखुछन सेटा आगो स्क्रीनशॉट मारबे जदी हम पाखे अवेलेबल थिबा एड्रेस और पेमेंट टा पठाबे काहले जे कि हमर प्रीपेड ही है कैश ऑन डिलीवरी नाही हुए आ एबे काना होचे देखुन हमें बिल्कुल भी फोटो पठे ना पारो यहाँ दे फोटो पठे ना हबार काहले जे कि घर भी भीड़ रहउचे त आपण माने पर्टिकुलर जेन साड़ी रे आपण माने स्क्रीनशॉट पठाबे तार ही पर्टिकुलर फोटो मिली पारबा। हमर पाखे देखुन 700 500 सब रेंज रो स्टार्ट ही जाउचे लेकिन आज हमें 1200 रो देखामा देखुन 1200 रे स्टार्ट ही जाउचे क्या होचे ग्रीन कलर रे ग्रीन कलर रे डार्क ग्रीन बोतल ग्रीन रे अच्छे देखुन देखुन एटा तार आंचल आसबा आई तार प्राइस ता 1200 एटा आसबा 1200 आसबा। आई तार कलर ऑप्शन माने मिले तार कलर ऑप्शन माने भी बहुत अच्छे तार कलर ऑप्शन माने भी मिली जिबा ए देखुन एटा डार्क कलर ऑप्शन आसबा एटा ब्लू कलर रे आसबा सेम 1200 ना सब हां सेम 1200 तार मेहंदी कलर पर्पल कलर आसबा देखुन इरा नुवा कलर आसबा इरा सब 1200 टका छोटा कलर आसबा देखुन हमर पाखे पेंचवर्क भी अवेलेबल अछि लेकिन पेंचवर्क हमें बहुत लोग मांगसन ऑनलाइन बट हमें ऑनलाइन दे ना पारो कहला जे कि देखुन कैटलॉग रे गुटे थेसी कलर आ भितरे गुटे कलर टिके चेंज हे कि थेसी सते लागि बोली हमें एटा तो खुली के भी फोटो भी दे नाही बे कैटलॉग रे ही फोटो दे परमो लेकिन सते लागि कलर टा डिस्कलर टिके थेसी माने कलर चेंज हे कि सते लागि हमें ऑनलाइन रे दे ना पारो एटा पेंचवर्क जे माने घर के आसबे से माने नहीं पारबे पेंचवर्क भी बहुते अवेलेबल अछि इटा गुटे कलेक्शन आछे एथरा देखो इरा नुवा कलेक्शन दे आछे ना इरा उडे देखो कुंभ डिजाइन ऊपरे देखा इरा तार फास्ट हमें देखि हम देखो इरा होछ बॉडीटा इटा दुहियाडे अर्गा अर्गा बड़ बड़ कुंभ डिजाइन रा आसबा देखो मोठा कलर ऊपरे अछि देखो आंचल आ इता प्राइस टा कना रहउछ इटा आसबा 1800 रे 1800 टंका रे 1800 रे आसबा देखुन इटा 1800 टंका रे किते सुंदर डिजाइन टे आसी जाउची जे ए देखो हेडा थिला तार बॉर्डर गुटाडे रेड गुटाडे ग्रीन अछि इटा देखुन दुहियाडे माने मेरून बॉर्डर रे आसबा इटा माने हाई स्कूल लागि यूनिफॉर्म लागि भी यूज करि पारबे। हां आई तार प्राइस टा भी 1800 सेम 1800 रहबा 1700 रे आसबा इटा 1700 टंका रे देखुन 1700 रे भी इटा बहुत सारा कलर डिजाइन माने आसी जायसी पर्पल कलर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे खुली के देखे दमा देखुन 1700 तार आंचल भी देखुन सब साड़ी रो प्राइस सेम आंचल आइसी मैं हेतले गुटे पीस खुली के देखे दोइनु तार पर तार कलर ऑप्शन माने देखे दमा देखुन एटा आंचल आसबा पूरा बॉडी अंत छोट छोट प्रिंट एटा आसबा इतार बॉडी रो सबुतर कलर आ ई डिजाइन मझी रो डिजाइन अलगा आइसी एटा 1700 टंका रे आसी 1700 रे आस देखुन तार कलर ऑप्शन बहुत बढ़िया अछि तार कलर ऑप्शन माने भी बहुत आइसी देखुन एटा उटे कलर आसबा ब्लू रे रेड सेरा थिला पर्पल सेम 1700 आसबा ए देखुन एटा उटे देखुन एटा आसबा मेहंदी रे रेड 1700 टंका रे केते सारा कलर पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे संगे संग जदी बुक करबे बेले पाई परबे कहले जे देखुन जते बेले भी फोन करूछन हमको फोटो पठावा लागि कहउछन घर भीड़ होछ हम फोटो पठे ना परबा आ बुक ही जाउछे इरा देखो ते जने भी पसंद लागबा आपण संगे संग स्क्रीनशॉट नेबे इरा बुक करबे देखुन इतरे अछि सप्ता रेड ब्लैक रे आसबा इरा सप्ता डिजाइन आसबा देखुन इटा सब तर कलर माने आसबा इरा देखुन केते सारा कलर अछि जेनटा भल लागछि जल्दी जल्दी बुकिंग करन आ ई कलेक्शन माने आज कल तो बहुत चाली येलो रेड रे ई साड़ी लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आइसे देखुन इटा ब्लैक थिला साइड रे येलो थिला इटा मझी रे रेड अछि साइड रे ब्लैक आसबा इटा गुटे देखुन बोतल ग्रीन रे आसबा बोतल ग्रीन और रेड कलर रे
देखो रेड कलर बोटल ग्रीन रे आसी होचे एटा येलो आ ब्लैक रे आसबा येलो ब्लैक रे एटा उटे येलो रेड देखितला एटा येलो ब्लैक रे उटे आसीला देखो सेम 1700 आसबा एटा आसबा 1900 रे एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर इतार भी देखुन रनिंग आंचल ही आइसे इतार सबु रभी आंचल सेम रहबा डिजाइन भी सेम अच्छे खाली कलर अलग अलग आसबा देखो एटा देखुन आइतार प्राइस टा कणा रहू एटा आसबा 1900 टंका रे देखुन एटा आसी जाउची बॉक्स पैटर्न ऊपर ई कलेक्शन माने भी पिंधले बहुत बढ़िया लागसी इता लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा तार भी देखुन कलर माने आ देखुन एटा सब कलर आसबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे इतार कलर मांकर आउ जेंटा संग संग बुक करबे बोले पाई पारबे देखो कितने सारा कलर आसी जाउची डीप पर्पल आइटा थिला पिंक पर्पल रे हां देखो आ देखुन हेडा गोटे पिंक कलर पर्पल एटा आसबा ग्रे कलर रे हां कितने सारा कलर आसी जाउची सबुते तो कलर ऑप्शन माने भी आपण मानकु मिली जाउची एटा आसी वाला इटा मयूर डिजाइन रे हमर रेड रे ब्लैक देखितबे इथरा देखुन बोटल ग्रीन कलर रे आछे सिंगल पीस इटा अवेलेबल अछि देखुन इटा आंचल आसबा आ इटा फुल बॉडी इटा देखुन इटा तार प्राइस टा काना रहउचे प्राइस टा तार 2100 आसबा 2100 टंका रे आसी जाउचे इतार भी कलर ऑप्शन माने बहुत आसबा देखुन इतार भी कलर ऑप्शन आसी जाउचे देखि दमा इटा होचे 2100 टंका रे 2100 रे आसबा इटा उटे आसीला देखुन ग्रीन कलर ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इटा देखुन शाइनिंग कलर रे आसबा आइटा हाथी डिजाइन अछि ना हाथी डिजाइन अछि आ देखुन इटा भी शाइनिंग कलर रे गुटे आसबा देखन इटा मयूर डिजाइन अछि मयूर डिजाइन रे अछि शाइनिंग कलर रे आसी जाउचे आ तार बाद इटा देखुन रेड रे ब्लैक आसबा रेड रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन आइता प्राइस टा सेम 2100 आसबा जेंटा भी नेबे इटा 2100 आसबा देखुन कलर ऑप्शन माने केते सारा आउसी जे जेन कलर चाहेबे आपण माने नै पारबे जल्दी बुकिंग करू इटा तो स्टॉक आउट बहुत ब्लैक आसबा देखुन इरे उटे ब्लू रे ब्लैक आसबा इटा ई कलर कॉम्बिनेशन भी मस्त लगे एटा डेली यूज व्यवहार देबाली बहुत बढ़िया अछि साड़ी माने लंबा चौड़ा भी बहुत आसबा इटा सब 12 हाथ रहउछ लंबा चौड़ा इटा देखुन लेमन येलो रे आसबा लेमन येलो रे ब्लैक आइटा मस्टर्ड येलो रे ब्लैक अछि मस्टर्ड येलो रे ब्लैक आसबा देखुन ए दुही रे बढ़िया लागुछि आइटा उटे आसीला मेहंदी रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन जेंटा जहा के भल आउछि जल्दी जल्दी बुकिंग करूं एटा गडे देख छोट छोट प्रिंट रे बॉडी प्रिंट रे बॉर्डर डिजाइन वाला ना बॉर्डर डिजाइन रे देख आ इता आंचल टाइटा आसबा देखन छोट छोट प्रिंट रे आइता प्राइस टा का आसबा 1800 रे 1800 टंका रे देखन 1800 टंका रे कलेक्शन ता आपण मानकु मिली जाउछि देखन तार बाद इतार भी देखुन बहुत हे डिजाइन रो आसबा आंचल भी प्राय तार सेम सेम अंदर छोट छोट फुट रही रहसी देखन एटा तार कलर ऑप्शन रे सब आसबा एटा प्रिंट बॉडी रो प्रिंट टिके टिके अलगा आइसी आ देखन तार बाद इरा उडे देखो भी आसबा तार कलर देखन इरा पिंक कलर रे ना पिंक कलर रे एटा मेहंदी कलर रे छोट छोट प्रिंट रे मेहंदी रे ब्लैक आसबा जेंटा भी आपण को पसंद लागबो संग संग स्क्रीनशॉट नो आ व्हाट्सएप नंबर जेंटा स्क्रीन रे शो होचे दुही नंबर टा व्हाट्सएप नंबर भी आसेटा कॉलिंग नंबर भी आसेटा इस सेम इटा 1800 टंका 1800 देखो शाइनिंग कलर मैट कलर सब कलर रे आसी जाउछे इरा उटे देखो इरा मयूर कुछ डिजाइन रे अछि मेहंदी रे ब्लैक कलर रे सेम 1800 टंका देखो तार मयूर देखो मेरून कलर एटा तार आसबा इटा भी 1800 टंका एटा तार गुटे बोतल ग्रीन रे आसबा देखो इटा सेम 1800 एटा जेंडा भी नेबे सेम 1800 टंका आसी जाउछे तार बाद इरा उटे कलेक्शन आसी गेला देखो ब्लू रे ग्रे कलर टाइप रा इटा भी 1800 टंका ना 1800 आसबा एटा देखो मोठा रे ब्लैक कलर आसबा इटा मोठा रे ब्लैक कलर रे आसबा इटा भी 1800 टंका रे आसी जाउछे देखो इटा उटे आसी गेला कुंभ डिजाइन ऊपर ने कुंभ डिजाइन ऊपर एटा भी देखो 1800 आसबा इटा आंचल देखो इटा रेड ब्लैक प्लेन आसी रेड ब्लैक रे बहुत बढ़िया लागसी तार लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा हां देखो लंबा चौड़ा भी मस्त अछि आ इटा अछि रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे धड़ी रे इटा देखो बॉर्डर मझी रे सबटा डिजाइन रा आसबा 1800 तार भी कलर ऑप्शन माने देखो बहुत आइसे देखो इधर कलर ऑप्शन माने देखो सब कलर आसबा आपण मोठा रे मैरून कलर भी हाई स्कूल यूनिफॉर्म लागि भी नहीं पारबे पिंक रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे देखो इरा उठे देखो कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया लागबा पिनले आइ तार आंचल फर्स्ट में देखि रे माने देखो एटा आंचल आसबा आइ तार फुल बॉडी टा देखो आइ तार प्राइस टा का आसबा 2700 रे 2700 टंका रे एटा भी आसबा 2700 रे चौड़ा बॉर्डर रे देखो शाइनिंग पैटर्न रे आसबा एटा भी 2700 टंका एटा होचे आंचल टा आ एटा होचे ता फुल बॉडी टा 2700 टंका रे आसबा एटा उडे कलेक्शन देखो एटा उडे आसी गला एटा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन मेरून आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस एटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे एटा भी देखिन लाइट रे रेड कलर ई साड़ी माने पिंधले बहुत बढ़िया लागसे देखो हां
एटा पिनभा लगी बढ़िया लाग देखो एटा होची आंचल साड़ी माने लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया है एटा होची फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा काना 2700 आसबा 2700 मिलन सबटा डिजाइन दिछे ना आ एटा गोटे हाफ हाफ डिजाइन रे आसबा हाफ हाफ डिजाइन हाफ हाफ कलर देखो आंचलटा देखो मस्त शाइनिंग कलर रे अछि शाइनिंग कलर रे आसबा एटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे एटा गोटे कलेक्शन देखो ब्लैक रेड आ लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे देखो एटा भी आसबा 2700 रे एटा भी 2700 एटा होची आंचलटा आ एटा होची ता फुल बॉडीटा देखो कम कम प्राइस हेले भी कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि देखो एटा गोटे देखो मेहंदी रे रेड कलर एटा देखो डिजाइन रे देखो आंचल डिजाइन देखो मेरून कलर रे मस्त आंचल दैछे आइता प्राइस एटा आसबा 2800 रे 2800 रे कितने यूनिक पैटर्न दिछि देखो तार बाद एटा रे मेरून एटा भी आसबा 2800 रे एटा भी 2800 टंका रे एटा होची आंचलटा आ एटा होची ता फुल बॉडीटा 2800 टंका रे तार बाद देखमा एटा गोटे भी देखन हाफ हाफ कलर रे आसबा सेम डिजाइन अछि कलर अलग अलग आसबा एटा आंचलटा आ एटा होची ता फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा एटा भी 2800 रे आसबा 2800 टंका रे आसी जाउछे एटा भी देखन मेहंदी रे ऑरेंज कलर रा एटा भी 2800 रे आसबा एटा भी 2800 टंका एटा होची आंचलटा एटा होची तार फुल बॉडीटा 2800 आसबा नेक्स्ट कलेक्शन एटा आसी गेला देखो रामा ग्रीन आ एटा होची ब्लू कलर कॉम्बिनेशन ना एटा होची आंचल आ एटा होची ता फुल बॉडीटा आइता प्राइस एटा भी आसबा 2800 टंका नेक्स्ट कलेक्शन देखि दउ एटा गोटे रामा ग्रीन आ ब्लू रे देखो एटा होची स्वस्तिक आंचल आसबा देखो मय मय डिजाइन एटा आसबा 2900 रे 2900 टंका रे एतर कलर ऑप्शन माने केतेडा आसबा देखो कलर ऑप्शन आसी जाउछ देखो इनो सबटा ऑरेंज रे मिलन डिजाइन अछि देखो एटा गोटे देखो पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसबा एटा येलो रे देखो येलो रे कॉपी आसबा सेम प्राइस आसबा एटा हां 3D पैटर्न रे देखो एटा गोटे यूनिक पैटर्न टी आसी 3D रे आ एता फर्स्ट आंचलटा देखि दे माने एटा होची आंचलटा भी देखो बॉड शर्ट लेखन आंचल लेखन दैछे एटा देखो फुल बॉडी आसबा आइता प्राइस टा काना रहउचे एटा भी सेम आसबा 2900 आसबा 2900 टंका रे एटा गोटे कलेक्शन देखि दमा एटा छोट छोट फुल डिजाइन अछि ना छोट छोट फुल डिजाइन रे आ एता आंचलटा मय देखि दमा हमें एटा होची आंचलटा ब्लू कलर रे रॉयल ब्लू कलर रे आसबा एटा देखो एटा आसबा एटा भी 3000 आसबा एटा 3000 टंका 3000 आसबा नेक्स्ट कलेक्शन दा रेड कलर और मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन कलर मेहंदी कलर एटा भी 3000 आसबा देखो आंचल देखो मेहंदी कलर रे एटा होची ता फुल बॉडीटा देखो 3000 भितरे भी कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन माने अछि देखो एटा गोटे देखो रामा ग्रीन रे छोट छोट प्रिंट रे देखो शाइनिंग पैटर्न रे आसबा एटा होची पर्पल कलर रे अछि आंचलटा और फुल बॉडीटा रामा ग्रीन रे 3000 आसबा एटा 3000 टंका वीडियो के बिना स्किप करी खाली फास्ट टू लास्ट तक देखो मेहंदी कलर रा एटा होची तार आंचलटा आ एटा होची ता फुल बॉडीटा आइतर प्राइस टा एटा भी आसबा 3000 रे 3000 टंका रे 3D पैटर्न है ना 3D पैटर्न रे मेहंदी कलर रे मेरून कलर डीप मेरून अच्छा एटा होची आंचलटा आ एटा होची तार फुल बॉडीटा आइतर एटा भी आसबा 3000 रे 3000 कलेक्शन देखो एटा आसीला एटा भी 3D पैटर्न है ना देखो अच्छा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा आइतर प्राइस टा काना रहउछ शाइनिंग 3D पैटर्न 3000 रे आसबा 3000 टंका कलर ऑप्शन आसबा एटा रामा ग्रीन रे आसी जाउछ एटा आसबा रेड रे ब्लू आसबा तीनटा कलर आसी जाउछ एटा देखो जहा के जेंडा बोल लागछ जल्दी जल्दी बुकिंग करो रामा ग्रीन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे देखो आ ओइटा तले चौड़ा बड़ा रे आसबा देखो एटा बे सेम प्राइस 3000 रे आसबा 3000 टंका देखो 3000 टंका रे एटा आसी जाउछ नेक्स्ट कलेक्शन तार बाद एटा गोटे देखो मेहंदी रे मैरून कलर मेहंदी रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन आंचलटा कॉफी रे अछि कॉफी कलर रे आइता प्राइस टा देखो एटा 3200 रे आसबा 3200 टंका आ देखो एटा गोटे कलेक्शन देखो रामा ग्रीन और लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे देखो आंचलटा ब्लू एटा होचे परभा डिजाइन टेराकोटा एटा भी आसबा 3200 रे 3200 टंका रे पर्पल पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन देखो आ तार फर्स्ट हमें आंचलटा देखि दमा देखो ए होचे आंचल देखो एटा होचे ता फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा एटा आसबा 3400 रे 3400 टंका रे इतरे ब्लाउज पीस आउछे ब्लाउज पीस ना से इतरे देखो एटा उठे आसेला कपड़ा क्वालिटी बढ़िया आसबा देखो एटा सबटा डिजाइन ऊपर हां ई साड़ी मानथि ब्लाउज पीस नै न जे माने चाबे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नै परबे 100 टंका पड़बा आ एने शिपिंग चार्ज टा केते काना रहबा शिपिंग चार्ज ओडिसा भितरे 50 टंका लागबा आउट ऑफ ओडिसा हेले 100 टंका लागबा हां आई तार प्राइस टा 3400 आसबा
এটা ওটা এটা ଗୋଟେ শাইনিং কলর রে দেখুন এটা বহুত কলর অপশন মানে আসছে সেম 3400 র সেম 3400 রে আসবা এটা সেম 3400 টଙ୍କା রে এই সব কালেকশন মানে আপন মানকু মিলি ଯିবা দেখুন ঢাকে भी যেটা পছন্দ লাগবা তার স্ক্রিনশট নেবে ফুল ফটো মানে মিলি ଯିবা হ্যাঁ এটা ওটা কালেকশন রামা গ্রিন আর পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন রে শাইনিং কলর রে 3400 দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা भी 3400 সব এটা যেটা নেবে 3400 আসবা নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা ওটা লাইট এটা भी 3400 না 3400 আসবা দেখুন এটা ওটা কালেকশন আছে শাইনিং কলর রে এটা भी 3400 আসবা এটা ইয়েলো রে কফি আসবা येलो रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन देखो आई तार प्राइस 3400 আসবা এই শাড়ি দেখুন আমি নিজে भी পিন্ধি ছে যেটা তার কলর অপশন মানে দেখালি মেহেंदी কলর রা লম্বা চৌড়া বহুত বঢ়িয়া আইছি অফিসিয়াল লাগি তো আপন মানে বহুত বঢ়িয়া ইউজ করি পারবে এটা দেখুন সেম শাড়ি না যেটা সেম শাড়ি আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখো আসবা দেখুন লম্বা চৌড়া भी বহুত বঢ়িয়া আসবা আঁচল দেখুন তার 3400 সেম रहबा তার কলর অপশন মানে भी যেটা আপন নেই পারবে 3400 টଙ୍କା রে ব্লাউজ পিস वाला सब देखमा देखो এবে সব ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি দেখমা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আঁচল এটা ফুল বডি ইতরে ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখো ইতরে ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে আইতা প্রাইস আসবা 3500 রে 3500 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন এটা হচ্ছে আসি গলা 3D প্যাটার্ন রে অরেঞ্জ রে এটা আসবা 4000 রে দেখুন তার আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটা 4000 টଙ୍କା এটা 4000 রে আসবা नेक्स्ट कलेक्शन देखो इन तो एंता बहुत सारा कलेक्शन अछि देखो तार बाद इरे उटे आसी गेला मिलन पैटर्न रे आसबा इटे 4500 रे आसबा 4500 रे तार आंचल देखो इतरे ब्लाउज पीस भी आसबा देखो आइटा 4500 टका 4500 रे आसबा ब्लैक रे रेड कलर तापरे देखमा इरे उटे देखो सबटा ऊपर आसी गेला इटे भी 4000 आसबा देखो इतरे ब्लाउज पीस ना आसबा इतरे ब्लाउज पीस ना आसे सबटा लगी इतरे ब्लाउज पीस ना आसे आ मेरून कलर आंचल अछि देखो डीप मेरून रे आइटा होचे तार फुल बॉडीटा सबटा डिजाइन अछि देखुन फुल बॉडी रे आइता प्राइस इडे आसबे 4000 रे 4000 टका इडा उडे देखुन सबटा डिजाइन रे पेरे पेरे डिजाइन ऊपर देखुन कित्ते सुंदर कलेक्शन रे अछि पेरे पेरे रो आ तार हम फर्स्ट आंचलटा तार देखिले मा देखुन इडा होचे आंचलटा देखुन आंचल रे उत्कल लक्ष्मी रो भी डिजाइन दै छै आंचल रे उत्कल लक्ष्मी दे दै छै आ इडा होचे फुल बॉडीटा देखुन आइ तार प्राइस टा कना रहउछ এটা 5800 আসবা 5800 টଙ୍କା রি যাহা কি পেরে পেরে ডিজাইন দরকার ইটা উঠে বহুত বঢ়িয়া অপশন টি আছে দেখুন এটা গুলি সবটা ডিজাইন রে দেখুন এটা উঠে পিন্ধলে এই শাড়ি বহুত বঢ়িয়া লাগবা মিলন উপরে আছে মিলন উপরে আছে আর এটা 6200 আসবা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পিস না আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন রেড কালার আর লাইট কালার কম্বিনেশন রে আছে আর এটা 6200 টଙ୍କା রে আপন মানকু মিলি যাবা ইতরে ব্লাউজ পিস নে আছে ব্লাউজ পিস না আছে এটা উঠে সবটা রে দেখুন সবটা র ধড়ি সবটা আসবা ইতরে দেখুন ইতরে ব্লাউজ পিস আসবা সবটা ইতরে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন আর এটা হচ্ছে তা আঁচলটা দেখিও এটা আঁচল আর ফুল বডিটা তা ফুল বডি আনতা রেড ব্ল্যাক সবটা রে এটা আসবা দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা রহুছে এটা 4500 আসবা 4500 টଙ୍କା রে এটা এটা 3D প্যাটার্ন রে এটা হচ্ছে পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ব্লাউজ পিস আসবা ইতরে এটা আসবা 4000 রে এটা 4000 টଙ୍କା রে তিনটা কলর আসবা দেখুন অরেঞ্জ কলর রে হ্যাঁ এটা ডিপ পার্পল রে টিকে আসবা এটা দেখুন লাইট পার্পল রে গ্রিন আসবা এটা এটা সব ব্লু কলর বর্ডর থিলা ইতরে দেখো মেহেंदी কলর বর্ডর আসবা দেখুন এই কালেকশন মানে তো পিনলে বহুত বঢ়িয়া লাগে এটা গুটে ভি দেখুন হে সেম প্রাইস র সব এটা রামা গ্রিন রে ব্লু আসবা শাইনিং রে দেখুন এটা 4000 টଙ୍କା রে 4000 যেটা নেবে 4000 টଙ୍କା 4200 4200 টଙ୍କା মেরুন কলর রে ऑरेंज रे मेरून रो कॉम्बिनेशन इरा होची तार आंचलटा देखि दो चल देखुन शाइनिंग कलर रे आसबा आ तार फुल बॉडी इरा होची फुल बॉडीटा घट डिजाइन अछि आ इरा गोश डिजाइन अछि देखुन टेराकोटा डिजाइन भी इतरे आसी जाउछे इरा उटे मिलन डिजाइन ऊपर आसी होला मिलन डिजाइन ऊपर देखुन आंचल देखुन एता इरा होची तार आंचलटा देखुन आ फुल बॉडीटा देखि देमा इरा होची ता फुल बॉडी आई तार प्राइस टा এটা আসবে 4500 রে 4500 রে ইতরে ব্লাউজ পিস মানে আসি যাচ্ছে সবুতরে ব্লাউজ পিস আসবে এটা ওরে দেখুন দেখি আমার কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে রামা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন আচল ইতরে भी ব্লাউজ পিস আসবে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা আসবে 4200 রে 4200 টଙ୍କା রে এটা भी দেখুন আনতা 3D প্যাটার্ন রে আছে এটা ওটা ইউনিক প্যাটার্ন রে আছে দেখুন আই তার বর্ডার ডিজাইনটা भी বহুত বঢ়িয়া আছে দেখি দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা
আই তার ফুল বডিটা দেখুন আই তার এটা ବି 4200 আসবা 4200 টঙ্কা এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ র শাড়ি মিডিয়াম রেঞ্জ র শাড়ি মানে এটা গুলো দেখুন কটন পাটল খান লাগবা শাইনিং কটন পাট ভলিয়া লাগুছে দেখুন আর এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি ব্লাউজ পিস আসবা ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা কেন রହୁছে এটা আসবা 4500 রে 4500 টঙ্কার এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে সো রামা গ্রিন শাইনিং রামা গ্রিন রে আছে দেখুন মিলন ডিজাইন উপরে আর এটার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখি রামা আর তার বর্ডার भी শাইনিং বর্ডার আসি শাইনিং বর্ডার পাটা বর্ডার রে আসবা দেখুন আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও আঁচলে কিত্তে সুন্দর ডিজাইন আছে দেখুন আর ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এটা মহালক্ষ্মী প্যাটার্ন রে আছে না মহালক্ষ্মী প্যাটার্ন রে এটা আসবা 4500 রে 4500 টঙ্কার এই কালেকশনটা মিলি ଯିବା এটা পরভা টেরাকোটা রে আছে পরভা ডিজাইন টেরাকোটা রে এটা আঁচলটা ফুল ফুল ডিজাইন আছে দেখুন আর ফুল বডিটা রেখে দেখবা আর তার প্রাইসটা কেন রହୁছে এটা আসবা 4500 রে 4500 টঙ্কারে এটা হচ্ছে পিঙ্ক সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা আনতে ছোট ছোট প্রিন্ট আসবা ময়ূর ডিজাইন রে দেখুন আর তার প্রাইস আসবা 5300 রে 5300 টঙ্কারে এটা গুলো দেখুন চৌড়া বর্ডার রে আর এটার এই বর্ডার উপরে এটা সবটা ডিজাইন भी আছে সবটা ডিজাইন भी আসছে ଯିବା এটা হচ্ছে তার আঁচলটা কফি কালার রে আর ফুল বডিটা দেখুন কফি কালার আর এটা রামা গ্রিন র কম্বিনেশন রে আসি যাচ্ছে আর তার প্রাইসটা আসবা 5400 রে 5400 টঙ্কারে এটা গুলো দেখুন কটন পাটর কলর লেখেন গ্রে রে ব্ল্যাক কলর র গ্রে রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আর ছোট ছোট পুরা ভরি ভরি কাম আছে ভরি ভরি কাম হিছে আর এটার ফুল বডিটা দেখুন कितने सुंदर डिजाइन टे अछि पूरा यूनिक पैटर्न ऊपर इटा उठे आसी होछि बहुत बढ़िया कलेक्शन रे 5000 रे आसबा 5000 टंका रे ऑफिशियल लगे भी बहुत यूज बढ़िया यूज करि परबे इटा भी देखुन 5000 आसबा लाइट कलर रे आ देखुन इटा अछि देखुन स्काई ब्लू कलर रा आंचल आसबा इटा होछि फुल बॉडी रे आइता प्राइस 5000 आसबा 5000 टंका ई सबुतरे ब्लाउज पीस आसी होछि सबुतरे ब्लाउज पीस आसबा इटा उठे माछो डिजाइन आसी होछि আর এটা আঁচলটা भी अंत মাছ মাছ ডিজাইন রে আইছি আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এই তার প্রাইস এটা भी আসবা 5000 রে 5000 টাকার এটা আসি যাচ্ছে ইউনিক কালার তে আসি আছে ইউনিক কালার রে ইউনিক কালার রে আজি কালি আমরা ইউনিক প্যাটার্ন উপরে ইউনিক কালার রে বহুত চালিছে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডি ইউনিক কালার সঙ্গে ইউনিক ডিজাইন র শাড়িটি দেখুন এটা भी আসবা 5000 রে 5000 রে ইথিরে স্টার সবটা भी আসি যাচ্ছে ময়ূর ডিজাইন রে ডবল ময়ূর রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন ব্লাউজ পিস বি সাইড আছে চৌড়া বর্ডার রে আসবা এটা भी দেখুন 5000 আসবা এটা भी 5000 টঙ্কা রে আপন মানকু মিলি যাচ্ছে ডবল বর্ডার কেতেটা কালেকশন দেখে দমা এটা আঁচল भी নাই দেখাবার কাহলা যে ভিডিওটা দেখুন বহুত লম্বা হি যাবা শর্ট শর্ট রে দেখে দউছো যাকে भी দরকার কবে তো ফুল ফটো মানে মিলি যাবা এটা 6000 আসলা এটা 6000 টঙ্কা 6000 রে এটা তার কালার অপশন রে আসবা দেখুন সেটা রামা গ্রিন রেড আছে এটা পিঙ্ক ব্ল্যাক মেরুন রে আসবা এটা ডিমান্ডটা বহুত আছে না গে হ্যাঁ ডবল বর্ডার এটা চলছে ইউনিক প্যাটার্ন উপরে আছে ইউনিক প্যাটার্ন উপরে এ দেখুন এটা ওটা দেখুন মাস্টার্ড ইয়েলো মেরুন এটা भी আসবা 6000 রে এটা भी 6000 রে দেখুন ডবল বর্ডার কেটা লেটেস্ট কালেকশন দেখি না দেখুন অরেঞ্জ রে ব্লু এ দেখুন এটা भी আসবা 6000 রে এটা भी 6000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন নর্থ ডিজাইন রে এটা ওটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা পুরো ব্লু নুহে ডার্ক ব্লু রে পুরা সুমতি কালার টাইপ রে এটা भी দেখুন আসবে 6000 রে এটা সেম 6000 টঙ্কা রে এটা পিঙ্ক রে মেরুন দেখুন বক্স বক্স প্যাটার্ন রে এটা भी 6000 আসবা এটা भी 6000 টঙ্কা দেখুন কেতে সারা কালেকশন আছে 6000 রে আর আপন মান তো ঘর কে ভিজিট করলে এটু যা সব দেখি পাবে ব্লু কালার পার্পল রে ব্লু র কম্বিনেশন শাইনিং কালার রে আসবা আর তার প্রাইসটা সেম 6000 আসবা এটা भी ডবল বর্ডার মাছ ধরি সব 6000 টঙ্কা দেখুন এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা भी আসিছি নর্তকি প্যাটার্ন উপরে না আর এটা হচ্ছে তার কফি কালার রে ফুল বডি 6000 আসবা তারপর দেখি রামা এটা ওটা কালেকশন রামা গ্রিন রে ব্লু রামা গ্রিন রে ব্লু 6000 আসবা এটা भी 6000 টঙ্কা রে এটা তুলসী চৌড়া ডিজাইন আছে গ্রিন রে এটা আসবা দেখুন আর এটা গমলা ডিজাইন আছে না বডি রে এটা भी দেখুন 6000 আসবা এটা भी 6000 টঙ্কা আপন যদি আঁচল ফটো মাংবে তো আপন মানকু মিলি ଯିବା এটা ওটা আসিলা কালেকশন দেখুন রামা গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন এটা भी আসবা 6000 এটা भी 6000 টঙ্কা রে আপন মানকু মিলি যাଉଛି তারপর দেখি দমা দেখুন এটা ওটা পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আর আঁচলটা আমি দিকে আঁচলটা ফটো রে মিলি যাবে মিলি যাবে আসবা 6000 রে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আসবা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার भी আজকাল বহুত ডিমান্ড আছে না মেহেন্দি রে মেরুন কালার আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আচ্ছা আর এটা হচ্ছে দেখুন তা ফুল বডিটা
এটা 6700 আসবা 6700 टंका रे तार बाद इरा गोटे स्टैंडर्ड बॉर्डर देखो लाइट कलर ऊपर ग्रे रे लाइट कलर आंचल देखो तार इरा होची आंचलटा तार आउ इटा होची तार देखो फुल बॉडीटा इटा आसबा 7500 रे 7500 टंका रे मयूर डिजाइन रे आसी जाउची स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखो बहुत बढ़िया लागबा इटा पिनले इटा गोटे देखो इटा गोटे कलेक्शन इटा फैंसी बॉर्डर रे आसबा आउ तार आंचलटा फर्स्ट में देखिलेमा आंचल देखो इटा होची आंचलटा तार आउ फुल बॉडीटा टिके देखमा आई तार प्राइस टा कना रहउची इटा आसबा 6700 रे 6700 टंका रे इटा आसी जाउची तार इटा देखो ब्लाउज पीस वर्क आसबा इधर ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउची ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखो इटा ऑफिशियल पैटर्न पूरा अछि ना ऑफिशियल पैटर्न रे देखो इटा होची तार आंचल इटा देखो ब्लाउज पीस वर्क आसबा छोट छोट काम अछि छोट काम आई तार प्राइस टा कना रहउची इटा आसबा 8400 रे 8400 टंका रे ई कलेक्शन टा आपन मानको मिली जिबा देखो पिनले तो ई कलेक्शन माने बहुत बढ़िया लागबा तमा ग्रीन रे सेम हे 10 इंच बॉर्डर वाला देखो इटा होची आंचल टा ता आउ इटा होची ब्लाउज इटा भी ब्लाउज वर्क आसबा आई तार प्राइस टा कना रहबा इटा भी सेम रहबा 8400 टंका रे आसी जाउची देखो एंदा तो कितने सारा कलेक्शन अछि देखो पूरा यूनिक पैटर्न ऊपर सब आसी जाइछे इटा भी देखो ब्लाउज वर्क इटा उटे देखो ई कलेक्शन टा बहुत बढ़िया लागुचे आउ इतार आंचल टा हमें पहला देखिए माने देखो कलसी गडो रे आंचल टा अछि ना आउ इटा होछि ता ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउचे आई तार प्राइस टा कना रहबा इटा भी सेम रहबा 8400 टंका रे ई कलेक्शन टा आपन मानको मिली जिबा देखो आउ इतार डिजाइन देखो कितनी सुंदर अछि इटा उटा डिजाइन इटा धड़ी ऊपर सबटा डिजाइन अछि आउ इतार हमें आंचल टा पहले देखि देमा देखो इटा होछि आंचल टा आउ इटा होछि फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा इधर प्राइस टा 6500 आसबा इटा देखो ब्लाउज पीस रे भी तनंता सबटा डिजाइन आइसे इटा देखो ब्लाउज पीस रे भी आसी जाउचे तार बाद देखो इटा उटे इटा अछि रस्ट कलर ऊपर ना रस्ट कलर ऊपर इटा अछि सिंगल डबल सफ्टा आसी जाउचे 6 बॉर्डर रे इटा होछि आंचलटा आ इटा होछि ता फुल बॉडी टा डबल सफ्टा रे कितने सुंदर कलेक्शन रे अछि इटा उटे आसीला इटा उटे देखो इटा 6 बॉर्डर सिंगल सफ्टा 6 बॉर्डर सिंगल सफ्टा रे आ इटा डिमांड तो बहुत अछि ना बहुत अच्छा देखो बहुत इतर कलर अच्छे कलर माने सब देखामा देखो आई तार प्राइस टा इटा आसबा 7000 रे आसबा इटा 7000 टंका रे आसी जाउचे 7000 आइटा तार डिमांड भी बहुत अछि आई तार ई टाइप रे कलेक्शन माने 7000 रे इटा 7000 रे इटा देखो इटा सब 7000 रे कलेक्शन देखि दो इटा गुटे आसी होला इटा गुटे देखो इटा गुटे 7000 रा 7000 कलर ऑप्शन माने तार देखामा जेंडा ने इटा 7000 आसबा देखो इटा अछि 6 बॉर्डर सिंगल सप्ता 7000 टंका रे इटा देखो इथिले कॉटन पाटर डिजाइन भी आसी जाउछे इटा में नाय जुड़े आसी देखो इटा गुटे आसीला देखो इटा भी 7000 तार बाद इटा गुटे देखो इटा डीप पर्पल रे अछि इटा गुटे लाइट पर्पल मैरून रे इटा 7000 टंका रे देखो इटा देखो गुटे शाइनिंग कलर रे इटा ताजमहल डिजाइन रे 7000 आसपास 7000 टंका रे देखो ताजमहल रे पूरा यूनिक डिजाइन रो सब मेहंदी रे रेट इटा भी 7000 आसपास इटा भी 7000 टंका तार बाद इटा गुटे पर्पल कलर रे शाइनिंग कलर रे इटा भी देखो जेंटा नेबे इटा 7000 आसपास 7000 टंका रे आसी जाउची देखो तार बाद इटा गुटे डबल सप्ता रे लाइट रे स्टार सप्ता ओ इटा आरो सप्ता रे अछि देखो आई तार प्राइस टा इटा भी 7000 रे 7000 जेंटा नेबे 7000 टंका देखो नेक्स्ट कलेक्शन इटा गुटे आसी होला देखो इटा गुटे पर्पल कलर रे 7000 टंका रे इटा गुटे शाइनिंग कलर रे देखो इटा पूरा पाटो भलिया शाइन आउछ ना इटा गुटे देखो इटा भी 7000 टंका 7000 इटा देखो स्टार सप्ता रे आसी जाउची स्टार सप्ता राउंड सप्ता रे डिजाइनर सप्ता रे आसबा देखो आ इटा होछता आंचलटा कॉफी कलर रे अछि कॉफी कलर रे आ इटा होछता फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा इटा आसबा 8500 रे 8500 टंका रे ई कलेक्शन रा आपन मानकू मिली जाउची देखो आ इनु त एंता बहुत सारा भी कलेक्शन अछि नु देखुन घर के जन माने भी विजिट करबे आहुरी भी बहुत कलेक्शन माने अछि सप्ता डिजाइन भी बहुत सारा कलेक्शन माने आसे घर के विजिट करनु सब तो वीडियो रे देखाबार पॉसिबल न होइसे आपण माने संबलपुर आसुन संबलपुर आसे हमको कॉल करबे सोमेश्वर मंदिर आसे के तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।